السلام عليكم البنات، صباح الخير صباح النور. اليوم غادي نحضر لكم طوماط فارسي مطيشه معمره بالبيض وبالفرماج وبشرمولات الحوت. كتجي هائله جدا وهي طريقه عصريه وبنينه وسهله. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer des tomates farcies avec du fromage et des œufs. C'est super bon et super léger. Et on va se retrouver pour vous expliquer les ingrédients. Maintenant les filles, je vais vous montrer les ingrédients qu'il nous faudra qu'il va nous falloir pour cette recette. Il va nous falloir 6 grosses tomates spéciales farce, un petit peu de sel, mozzarella râpée ou éventuellement de la mozza fraîche. On va avoir bien évidemment besoin de 6 œufs et un petit peu de marinade du poisson. Alors la marinade du poisson, c'est une marinade marocaine. Dedans il y a de la coriandre, du persil, de l'ail, il y a gingembre, il y a piment doux, il y a curcuma, il y a sel, il y a poivre, il y a cumin, un petit peu de l'huile, un petit peu d'huile de citron. Tout ça c'est mixé et ça nous donne cette marinade là. Elle est spéciale pour le poisson, on l'utilise trop nous dans la cuisine marocaine. Donc voilà. على بركه الله البنات. المقادير غادي نحتاجو 6 ديال المطيشات كبار ديال التعمار، غنحتاجو شويه ديال الملحه، غنحتاجو الموتزاريلا يا اما طريه يا اما هذا الرابي، الفرماج اللي كان عندكم زوين يكون كيدوب، هذا هو اللي مهم. غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، وغادي نحتاجو شرموله الحوت البنات. بطبيعه الحال نتوما كاملين البنات المغربيات كتعرفوا شنو هو شرموله الحوت. شرموله تيكون فيها القزبر المعدنوس، تيكون فيها الثومه الملحه البزار السكينجبير خرقوم كعبه التحميره، شويه الزيت وشويه الحامض والكمون بيان ايفيدامون. هانتوما البنات دابا غادي نوريكم كيفاش كنحضروا هاد المطيشه. هذه مطيشه مسبقا انا غسلتها مسحتها نقيتها مزيان. غادي نبدا في التقطاع. غادي نقطعوا غير ديك الشابو اللي تيكون الفوق، شوفوا معايا هنا نوريكم شي حاجه وحده ثانيه. Alors les filles, comme vous voyez, là les tomates préalablement je les ai lavées, nettoyées, séchées et je suis en train de couper juste le chapeau en fait parce qu'on aura besoin. Voilà. De toute manière, sur ce genre de tomates c'est facile à couper parce qu'ils sont charnus, ils sont bien juteuses. En plus c'est la période, le printemps c'est la période de toutes sortes de tomates, on trouve toutes sortes de tomates. Voilà, maintenant je vais vous montrer. Alors les chapeaux je vais les mettre de côté. Là la tomate elle est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le couteau et je vais couper les branches. هانتوما كتشوفوا البنات انا كنقطع الجناب ديال المطيشه، هذاك البرونش هذاك الجذوع اللي تيكون ديال المطيشه ديال لاصقين فيها. وغادي نشد ان شاء الله معلقه. لا اون فا روتيري لو تو افيك une cuillère. ناخذ معلقه وغادي نحيد بالمعلقه نحاول معاها غير بشويه باش ما نهرسوش داك المطيشه. فوالا. وهادشي هذا راه ما نلوحوش البنات، هادشي هذا ما نلوحوش، هادشي هذا ما نلوحوش. غناخذ ان ريسيبيون كما كتشوفوا معايا هنا وندير فيها هادشي، حيت هاد المطيشه هادي نقدر نستعملها في حوايج اخرين. هانتوما كتشوفوا المطيشه الاولى ولات، غنحطها هنا. نوريكم المطيشه الثانيه نفس الشكل. غادي نشدها غنقطع، غادي نحيد لها هاد الجذوع هادي اللي في الجناب. On va couper les branches qui sont sur les côtés. Moi j'appelle ça les branches parce que ça me fait penser aux branches des arbres. Voilà. En fait on enlève la chair qui est au milieu. Voilà. Maintenant on prend la cuillère comme vous voyez là avec moi et on va en douceur sans casser la tomate. Voilà comme vous voyez là. Et on vide. Voilà. هانتوما كتشوفوا البنات نعاود معكم طريقه اخرى مره اخرى. Comme vous voyez les filles, c'est vraiment facile, hein. Il faut juste que le couteau soit bien aiguisé et vous coupez vraiment facilement, c'est pas compliqué quoi. هانتوما كتشوفوا البنات انا عندي موس ماضي بزاف. هذا الموس هذا كيساعدني باش نقطع بسهوله. كنحيد غنستمر على الطريقه هذه ونتلاقاو من بعد نوريكم الشكل المطيشات اللي خويت كاملين. Je vais continuer comme ça et à la fin on va se voir et je vais vous montrer toutes les tomates qui sont bien dégarnies et on se retrouve à de suite.
هانتوما كتشوفوا البنات، انا من بعد ما حليتهم هانتوما كتشوفوا معايا خويت كاع لي طوماط. دابا غنشد هاد لي شابو هادو غنديرهم لتحت بهذا الشكل هذا. Regardez les filles, après que je les ai vidés, je les ai dégarnis, je mets le chapeau sous la tomate. Et vous allez voir. Maintenant, je prends une petite cuillère. La farce que je vous ai expliquée avant, en fait, ça s'appelle la marinade du poisson. C'est une marinade à l'orientale. Il y a dedans, comme j'ai déjà expliqué, je répète, coriandre, persil, de l'ail, piment doux, gingembre, sel, poivre, cumin, curcuma, un petit peu de l'huile normale et végétale et un petit peu de citron. Donc voilà, on va mettre un petit peu comme ça. La tête de cuillère, en fait, on met au fond. Voilà. هانتوما كتشوفوا البنات، انا من بعد ما حيد داك الطربوش ديال المطيشه درتو في التحت في القاع وحطيت عليها مطيشه وغندير فيها الشرميله ديال الحوت. الشرميله ديال الحوت كنديرها راس المعلقه. راك عارفين الشرميله ديال الحوت ديالنا حنا كتكون مجهده بالثومه. Je mets pas beaucoup les filles parce que c'est très fort au niveau ail. Les épices c'est vraiment fort en fait. Comme ça, tout le monde va vouloir manger et c'est super bon. Et c'est vraiment facile à faire et pas cher. هانتوما البنات، راه هاد الاكله هادي فريمون اقتصاديه، كتفكرنا في البيض المطيشه ملي كنديروا الحوت مشرمل. انا اليوم غنأكومباني هاد البلا هذا، غادي ندوزو مع الحوت مشرمل. ندير ميرنا مشرمله. فوالا هانتوما كتشوفوا البنات، من بعد ما عمرتهم بالشرموله. هنايا واقيلا غنزيد واحد شويه حيت ما كاينش بزاف. فوالا صافي. من بعد ما درت الشرموله هذه غادي نهرس عليها بيضه، لداخل وندير الموزه. وانا اش كيعجبو مع الدراري تيعجبهم الفرماج، غندير الموزه هي الاولى وعاد غنهرس بيضه ونتلاقاو نحل الموزه ونوريكم كيفاش كندير. Voilà les filles, comme j'ai expliqué en arabe en fait, là comme mes enfants ils adorent la mozza, je vais mettre la mozza en premier temps, après l'œuf, je casse l'œuf par dessus et après je cours avec de la mozza, je mets ni sel ni poivre. Pourquoi? Parce que la marinade elle est déjà salée. Et on va se retrouver le temps que j'ouvre la mozza et on va vous montrer en détail les étapes du façonnage. هانتوما كتشوفوا البنات معايا، انا درت لا موزا، j'ai déjà mis la mozza les filles. Regardez, j'ai déjà farci mes tomates avec de la mozza. Maintenant ce qu'on va faire, on va casser un œuf dans chaque tomate. Et vous savez, vous pouvez remplacer les tomates par des poivrons par exemple, ou par des pommes de terre, ou par des oignons. Sauf que les pommes de terre, il faut qu'elles soient déjà cuites, moitié cuites en avance. دونك هانتوما كتشوفوا معايا البنات، انا عمرت مطيشه ديجا بالفرماج ديال الموزاريلا. الا ما عندكمش فرماج موزاريلا تقدروا ديروا لافاش كيري ولا كيري. غنهرس عليهم بيضه. وكيف قلت هاد المطيشه هذه تقدروا تعوضوها بالفلفله الحمراء ولا بالبطاطا. بالحق البطاطا خصها تكون ديجا طايبه نص طايبه يعني في الماء، تخويوها من الداخل وديروا فيها هاد الشرميله وشويه الفرماج وديروا عليها البيضه. Les filles, comme j'ai dit, en fait, il faut absolument, si vous n'avez pas le fromage, vous mettez fromage kiri ou la vache kiri en triangle, fromage frais en fait. Et on commence à casser les œufs. On doit, Inch'Allah, à al-baraktillah, تهرس البيض. بسم الله. هانتوما كتشوفوا معايا البنات، بعد ما هرست كاع البيض دابا غادي ندير شويه ديال الموزه. عندي بيضات حلات مالغوزمون معليش، غندير شويه الموزه هنا، وغندخلها في الفران. انا سخنته ديجا على 200 دوغري
غير مطيشه الوا يعني كتدبل كنخرجوها. راه كنشوفوا مطيشه ملي كتدبل يعني غنكونوا ابوبري 20 مينوت جوسكا 25 مينوت ماكسيموم ديال لا كريسون. غير المطيشه كي كتدبل نخرجوها. دونك لي في كوم جي دي maintenant en fait il faut absolument la mettre au four dès que la tomate ramollie, on a à peu près entre 20 et 25 minutes maximum parce que les œufs, les tomates ça cuit facilement. Et par la suite en fait si vous voulez, le four est déjà chaud à 200 degrés comme je vous ai expliqué. Donc voilà. Et maintenant je rentre le tout au four et on se revoit tout à l'heure après la cuisson. بالصحه والراحه البنات ونتلاقاو من بعد الطهي ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديال هاد المطيشه. هانتوما البنات بعد ما قطعتها كي كتجي le jaune d'œuf qui coule, la sauce, et elle est cuite, elle est fondante, elle est super délicieuse, elle est super bonne. Voilà. صحة والراحة وإلى حلقة جديدة أخرى. Vas-y.